Mohon perhatian. Majlis akan bermula Masih. sebentar lagi. No, everyone will die. Next. Mohon perhatian. Majlis akan bermula sebentar lagi. Diharapkan hadirin dapat bersedia di lokasi masing-masing. Untuk memastikan perjalanan majlis berjalan dengan lancar, mohon para hadirin sekalian dapat mematikan telefon bimbit atau menukarkannya dalam mod gegar agar tidak mengganggu majlis. Diminta para peserta bersedia dan pastikan mikrofon anda senyap dan digalakkan sentiasa memasang kamera sepanjang majlis berlangsung. Untuk makluman semua, pendaftaran akan dipaparkan di akhir program hari ini yang membolehkan anda menerima sijil digital kelab. Kerjasama hadirin sekalian amatlah dihargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Izahari bin Basar, Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Yang berusaha Puan Nur Syam binti Nordin, Pengetua Sekolah Seri Puteri. Yang dihormati Barisan Pembentang dan Jawatan Kuasa Program, Barisan Ketua-Ketua Unit, Pensyarah-pensyarah, guru-guru, ibu bapa, peserta program dan hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Bersyukur kita pada petang yang mulia ini, kita semua dapat bersama-sama menghadirkan diri di program Kerjasama Pintar Smart Learning with iPad antara pelajar sekolah Seri Puteri SSP bersama Jawatan Kuasa Digital Classroom Apple Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan sesi 2021-2022. Untuk makluman semua, program pada hari ini bertunjangkan objektif. Yang pertama, dapat memperkenalkan aplikasi native iPad seperti Keynotes, Clips, Reality Composer dan iMovie kepada pelajar matrikulasi. Seterusnya, memberi peluang kepada pelajar mengenali kelebihan iPad dalam pembentangan PDPC. Diharapkan juga program ini dapat meningkatkan keyakinan pelajar dalam pembentangan dalam pertandingan sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Dan yang terakhir, moga dapat memberi nilai tambah kepada pelajar untuk pembelajaran berterusan. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan program kita pada petang ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Taqif Razik bin Isyarami, pemimpin Peer Assisted Learning atau lebih dikenali sebagai PAL. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Kami merapatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program webinar Smart Learning with iPad pada hari ini. Wah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Hayyum, Ya Qayyum, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan lagi potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah program ini, Kak. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, Ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya-Mu dan hidayah-Mu, Ya Allah. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berjaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, eratkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati kami, Ya Allah. Tunjukkanlah kepada hati-hati kami ini dengan limpahan iman dan keyakinan dan serta keindahan tawakal kepadamu. Suburkanlah hati-hati kami dengan makrifat sebenar tentang-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyati qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Thaqif di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, meneruskan tertib acara program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mendengar sepatah dua kata daripada pengetua sekolah Seri Puteri. Dijemput yang berusaha Puan Nur Syam binti Nordin, pengetua sekolah Seri Puteri untuk kata alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Izhari bin Basar, Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan Kmns, Ustazah Salina, Penyelaras Apple Squad Kmns, Puan Nur Faiza, Warga Kerja Kmns, Apple ADS Team SSP dan seterusnya pelajar-pelajar matrikulasi dan Apple Tech Leaders tingkatan 4 Sekolah Seri Puteri. Pertama sekali saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada KMNS kerana sudi berkolaboratif dengan SSP dalam memperkenalkan penggunaan iPad dalam kalangan warga KMNS. Sedikit pengenalan tentang SSP sebagai sebuah sekolah yang diiktiraf sebagai Apple Distinguished School. Untuk pengetahuan semua, SSP telah mendapat pengiktirafan tersebut pada tahun 2018 yang mana penggunaan iPad di sekolah kami merupakan outcome daripada polisi Bring Your Own Device yang diperkenalkan bermula pada tahun 2015. Di Malaysia, hanya 7 buah sekolah mendapat status ADS ini dan hanya 2 daripadanya adalah sekolah kerajaan iaitu Sekolah Seri Puteri dan Kolej Tengku Kursiah. Selebihnya adalah sekolah antarabangsa dan sebuah MRSM. Di SSP, hampir 95% pelajar mempunyai iPad dan guru-guru juga memiliki peranti iPad Apple untuk kegunaan PDPC dan juga PDPR agar PDPC lebih menarik, berpusatkan murid dan tidak membosankan. Dalam 5 tahun ini, Alhamdulillah,
kami telah berjaya mewujudkan Apple environment dengan adanya Apple TV di setiap kelas dan dewan serta bilik-bilik khas, dan iPad telah menjadi satu budaya dalam kalangan pelajar SSP. Kalau ke SSP, anda boleh lihat pelajar membawa iPad ke mana-mana sahaja. Kami juga mempunyai Apple ADS team dalam kalangan guru yang telah menyusun sesi latihan tentang digital citizenship dan penggunaan pelbagai aplikasi, sama ada aplikasi Apple seperti e-movie, GarageBand, Pages, Keynote, AR dan sebagainya, atau third party apps seperti Canva, Flipgrid, Padlet dan lain-lain lagi. Juga suka saya kongsikan bahawa 97% daripada 71 orang guru SSP merupakan Apple teachers. Selain daripada itu, kami melatih sekumpulan 170 orang pelajar yang dikenali sebagai student Apple Tech Leaders untuk berkongsi dan menerajui penggunaan iPad dalam kalangan pelajar di sekolah, di dalam PDPC, co-curriculum, HAM dan sebagainya. Mereka akan berkongsi kepakaran mereka dengan pelajar-pelajar lain. InsyaAllah selepas ini, beberapa orang pelajar kami akan berkongsi tentang projek yang telah mereka sediakan dan ada yang telah memenangi anugerah di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Akhir kata, saya berharap agar perkongsian ini dapat menjadi aspirasi pihak KMNS untuk menggunakan iPad dalam pembelajaran di kolej bagi meningkatkan kualiti pembelajaran itu sendiri, dan kami juga boleh belajar daripada KMNS nanti. Terima kasih sekali lagi kerana memilih SSP untuk program Smart Learning with iPad ini. Semoga kedua-dua pihak mendapat banyak manfaat daripada perkongsian ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan itu tadi. Seterusnya, sama-sama kita memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada ucap tama perasmian program kerjasama PINTAR Smart Learning with iPad oleh Tuan Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan Kmns. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan dan menjemput Yang Berusaha Encik Izahari bin Basar, Tuan Pengarah Kmns, untuk menyampaikan ucapan perasmian beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih saudari pengacara majlis dan terima kasih juga kepada pengetua cemerlang, pengetua SSP atas ucapan beliau tadi. Yang Berusaha Puan Nur Syam Nordin, pengetua sekolah Seri Puteri, kemudian Yang Berusaha lagi dihormati teacher leaders, Apple teacher leaders daripada SSP yang terdiri dari, saya dipahamkan, Puan Dr. Azwaidah Taha, Puan Nurain Muhammad Mazlan, Puan Raja Nurul Nadijah, Raja Baharudin, Tuan Haji Mokhtar Abdul Hamid, Puan Zainuriah Zainuddin, Puan Nur Eliani Ismail dan Encik Suhaizri Zainul. Jika ada tertinggal, saya mohon maaf kerana inilah senarai yang diberikan kepada saya. Kemudian Yang Berusaha juga para pensyarah daripada Kolej Peringkat Negeri Sembilan yang hadir pada petang ini, mewakili kumpulan Apple Teachers di Kolej Peringkat Negeri Sembilan, dan yang juga disayangi anak-anak sekalian, para pelajar daripada kedua-dua institusi Kolej Peringkat Negeri Sembilan dan juga Sekolah Seri Puteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi. Sebelum tu saya mohon maaf, saya tidak berada di pejabat kerana hari ini adalah hari cuti bagi Negeri Sembilan. Saya berada di Kuala Lumpur dan saya berada di luar rumah. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kejap lagi ada orang lalu lalang dan sebagainya, terdengar jeritan budak-budak kecil dan sebagainya ke, saya mohon maaf. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi.
kerana dapat kita sama-sama berkumpul dalam talian pada hari ini dalam program kerjasama pintar Smart Learning with iPad antara pelajar sekolah Seri Puteri bersama pelajar-pelajar dari sekolah dari Kolej Komunikasi Negeri Sembilan dan juga bersama dengan jawatankuasa digital Classroom Apple Kolej Matrikulasi bagi sesi 2021-2022. Sebagaimana ucapan Puan Pengetua sebentar tadi, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan dan memulangkan semula rasa terima kasih kami ke atas masa dan peluang yang diberikan oleh sekolah Seri Puteri bersama anak-anak Seri Puteri yang akan berkongsi kesudian mereka atas perkongsian berkaitan dengan penggunaan iPad sebagai salah satu kaedah pembelajaran dan pengajaran. Jadi ucapan setinggi-tinggi penghargaan juga dan terima kasih diucapkan kepada penlibatan semua pihak, daripada pihak penganjur, daripada seawal-awal pengajuan ini sehinggalah berlakunya peristiwa ini petang ini. Sebagaimana yang semua sedia maklum, penggunaan iPad pada masa kini telah memberi pengaruh yang sangat besar kepada pembelajaran dan penglibatan pelajar-pelajar dalam kelas. Ianya merupakan salah satu peranti antara peranti-peranti yang digunakan di sekolah dan digunakan di institusi-institusi. Tapi atas kerana mungkin user friendliness-nya, iaitu sangat mesra pengguna dan sangat-sangat mudah digunakan, ianya menjadi sangat popular. Penggunaan ini juga menjadi pilihan disebabkan kelebihan-kelebihan seperti mempunyai skrin yang besar, skrin yang boleh disentuh, mobile senang dibawa pulau kilir dan juga mudah dikongsikan sekiranya ada bahan-bahan yang nak dikongsikan. Jadi ia sangat bersifat versatile dan sangat up to date. Ini menarik perhatian semua pihak dalam memudahkan dan melancarkan apa yang mereka ingin lakukan ataupun ingin kongsikan dalam PDP mereka. Dari sudut pelaksanaan program ini pula, pelajar-pelajar akan diperkenalkan nanti, saya dipahamkan dengan beberapa aplikasi-aplikasi natif iPad sendiri seperti Keynote, Clips, Reality Composer, iMovie, GarageBand dan sebagainya. Selain itu, program ini juga saya dipahamkan akan memberi peluang kepada para pelajar mengenali kelebihan iPad dalam pembentangan mereka. Program ini juga nanti saya harapkan dapat meningkatkan keyakinan pelajar bagi kedua-dua pihak, kedua-dua pelajar, terutamanya pelajar kami Kmns dalam membina dan membangunkan pembentangan serta dapat membantu dan memberi nilai tambah kepada mereka apabila mereka melangkah ke Menara Gading nanti. Harapan saya juga kedua-dua pihak, terutamanya pihak pelajar-pelajar SSP dapat juga menimba ilmu ataupun at least sekurang-kurangnya mengenali siapa kami dan apakah antara program-program atau mata pelajaran subjek-subjek yang diajar di matrikulasi dan sebagainya, supaya anda sendiri adik-adik di anak-anak di sekolah Seri Puteri, anda juga bakal melangkah ke alam matrikulasi atau alam asasi sejurus anda melepasi SPM anda nanti. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua pihak, kedua-dua pihak terutamanya, baik pihak penganjur di sebelah Kmns maupun pihak yang menerima kami di sebelah SSP yang telah bertukus lumus dalam memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar sekolah Seri Puteri yang antaranya ramai yang saya kenal kerana isteri saya sendiri mengajar di sana dan antaranya Puan Raja dan sebagainya. Ini antara kawan-kawan yang kita yang sinonim dengan perkataan Apple di SSP, Dr. Azu dan sebagainya. Jadi kita ucapkan terima kasih dan kita harap ianya tidak berhenti di sini. Program ini boleh dijadikan program tahunan kerana Kmns bakal mempunyai agendanya sendiri, iaitu menjadi ADS ataupun ADC, Apple Distinguished College yang pertama di Malaysia, sebagaimana SSP juga. Tetapi kami masih ada perjalanan yang sangat jauh kerana kita baru bermula tahun lepas. Jadi sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan kepada pelajar-pelajar Kmns. Saya harap anda mengambil kesempatan ini, belajar ataupun bertanyalah kepada adik-adik ini yang telah pun melepasi tahap kita kata Apple Tag untuk program ADS ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Izahari bin Basar di atas amanat dan pesanan sebentar tadi.
Hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan majlis, marilah kita bersama-sama membuka kamera dalam keadaan yang bersedia dan ceria untuk sesi fotografi. Dipersilakan jawatan kuasa yang bertugas untuk sesi fotografi. Okay, kita ada lebih kurang 11 page. Okay, harap bersabar ya. Okay, senyum. Wan Zian, tak nak buka kamera. Syafiqah Liana. Puan Salina, boleh on kamera. Wan Zian, terbalik Wan Zian, you punya kamera tu. Hui Kin, tak nak buka kamera. Liana. Puan Salina. Okay, ini first page ya. Okay, smile. 1, 2. Okay, second page. Okay. Puan Nusazura tak nak buka kamera ke? Puan Nusazura? Okay. 1, 2. Sekejap. Okay, 1, 2 ni second page ya. 2. Okay, yang ketiga. Liza Hashim tak nak buka. Nadira Omar. Bahira. Andrew. Ishad. Hasif Miza tak nak buka. Tak nak on kamera. Okay. 1, 2. Page yang keempat. Okey, page yang keempat ni semua tak buka kamera tapi tak apa, dia nama ya. Sekejap. Page yang kelima. Okay, 6. Tujuh. Okay, yang ke-8. 9. Last one. Okey, serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih jawatan kuasa yang bertugas. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Perkongsian daripada adik-adik pembentang yang hebat dari Sekolah Seri Puteri berkenaan pengenalan iPad dan Apple Distinguished School. Dipersilakan saudari Hanis Syafira binti Syafin untuk memberi penerangan tentang tajuk ini. Dipersilakan. Minta maaf, boleh ke saya nak minta tolong unmute-kan saya punya satu lagi device, Hanis Syafira. Boleh sekejap ya. Okey, done. Okey, terima kasih. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi and good evening to Director of Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Mr. Izhari Basar, Puan Norsyam Nordin, Principal of Sekolah Seri Puteri, the Apple Coordinator from Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Puan Salina, Sekolah Seri Puteri Apple Coordinator, Dr. Adzu Haida,
Puan Nur Faizah, teachers and students from both Sekolah Seri Puteri and Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. My name is Hanishafira Shafi'in, Form 4 students from Sekolah Seri Puteri. So today I would like to present some introduction on iPad. What I will include in my presentation today are why iPad is the best educational tool, how can an iPad help learning, and some projects that have been presented in the national and international levels. So before I start with my content, let me introduce a bit about Sekolah Seri Puteri. So meet our Apple Distinguished School team, Puan Nur AAP, Principal of Sekolah Seri Puteri, teacher leaders, Dr. Azzuhaidam Taha, Puan Nur Ain Muhammad Mazlan, Puan Raja Nurul Nadia Raja Baharudin, Tuan Haji Mukhtar Abdul Hamid, Puan Zainuriah Zainuddin, Puan Nur Eliani Ismail, dan Encik Suhazri Zainul. And these are my friends introducing the presenters. Me, Hani Shafira binti Syafi'in, Amira Sarah binti Rostam, Nur Alia Aina binti Sa'ari, Ainin Sofia Shasha binti Abdul Aziz, Alia Farhana binti Muhammad Ilmami, Alia Natasha binti Abrari. So, Sekolah Seri Puteri is one of the 10 government schools in Malaysia recognized as the School of Global Excellence (SGE) for grade 7 to 11, a high-performing school with the aim of molding highly creative, innovative, and outstanding students who are not only excellent at technology but also possessing critical thinking and problem-solving skills, which will be of great use in their future undertakings. As a magnet school, SSP inspires other schools to develop and raise their work culture excellence through benchmarking exercises, professional guidance, and networking. So, how iPad has changed the way we work and play. iPad as one of the best educational tools. Why? Because the power and the flexibility of iPad gives students the freedom to explore and express new ideas whenever and wherever inspiration strikes. Mac has the power to bring their biggest ideas to life, and building apps and initiative software create an incredibly personal learning experience for each student. So these are the examples what situation in our class. So this one is the physics class. My teacher is using the notability apps, and this one is the students doing their presentation in Keynotes. All right, we moved on to the next one. How can iPad help learning? The job of the iPad should be so powerful and capable that you never need a notebook. Benefits of iPad in education. iPad can transform into almost any tool students need. A communication device, a daily planner, a switch, a reader, and so much more. Students are able to collaborate, create, and engage in a modern world as iPad becomes a powerful and affordable assistive technology. iPad helps students to live independent lives, able to track their days using calendar, reminders, and a wide variety of communication apps. With iPad, students can learn in ways that meet their own specific needs. Speak screen reads aloud to them. VoiceOver walks them through actions like opening a document or selecting a menu item. Dictation converts spoken words to text, and Siri helps students manage everyday tasks like setting a reminder for a test or searching any document. And then, okay. How iPad can help learning. Okay. The culture of innovations in SSP is reflected in the classroom-based day-to-day engagement through project works, drama competition, music composition, project-based learning, and other in-class activities. School-based programs such as SSP Digital Learning Video Challenge and animated series of Kembara Bersama Adli dan Adlina
were introduced to showcase students' creativity through the skills acquired in ECC workshop series. Ultimately, SSP organized a flagship program, Creators Coders Playground at SSP, to challenge the students to bring out the best of their creativity and innovativeness, apply higher order thinking skills, and push their limits in problem-solving based tasks with problem-based tasks when they compete in a Swift playground coding competition and creation exercise. Another learning dimension highly encouraged in SSP is global networking with communities outside the country. A couple of online global collaboration projects with schools in the USA and Turkey have been initiated by using the Flipgrid and video conferencing apps such as Zoom, Google Meet, and Microsoft Meet. And such, such networking foster better understanding and exchange of insights of the differences in cultures, traditions, and education. Besides that, we also encourage engagement and participation in the online International Model United Nations Conference 2022, where the students assume roles as delegates for different councils in the United Nations and discuss global cutting-edge issues with students and academic across the globe. And then we move on to the next slide. Built-in creation apps. Students often demonstrate their thinking and understanding of content in ways that they don't rely solely on written text. The built-in content creation apps on iPad help them scaffold through visuals, audio recordings, text, and other media. Students can even add illustration directly in pages, numbers, and Keynote using Apple Pencil or their finger. Here are a few apps that students always use for learning. So for the first one, Keynote. Keynote. Present ideas and message through drawings and visuals like shapes, image, diagrams, video chart, and audio recordings. Next, iMovie. Build video version of picture books using titles, image, voiceovers, and sound effects, and allow students to share their learning outcomes in engaging and creative ways. GarageBand. Capture narrative explanation in the form of podcasts. Record a book, discussion, use sound to learn inflection and how to differentiate one voice from another, and express ideas through musical creation. And the last one is books. Apple Books, which Apple previewed at the Worldwide Development Conference last week, is a new app that has been entirely redesigned to make discovering and enjoying books and audiobooks effortless for iPhone and iPad users. All right, so these are the example of third-party apps that SSP students always use for online learning or physical learning. These are the example works that students did during home-based learning due to physical restrictions during COVID-19. So for the first one, they are using the GoodNotes app. What is a GoodNotes? GoodNotes is a note-taking app that lets you take handwritten notes in digital notebooks. And this one is Procreate app. Procreate, the ideal tool for all kinds of creative learning. And the third one is Canva. Students' presentation and projects instantly become more exciting when created through Canva. So these are the example of the students' work. The note, this one is the physics notes, biology notes, and this one is all the presentation and posters that we have done during the online learning and also physical learning. And yeah, this is some example for the project and for the work. So this one, we are using the Jamboard app. This one, Procreate. This one, GoodNotes. And this one is Notability. This one is the Kembara Adli dan Adlina just now that I said. So this one, we are using the built-in app, Books, Apple Books. And this one, Procreate. And this one, Canva.
Oh, before that, I'm going to show some works that have been done by SSP students by using Keynote and iMovie. Okay, give me 1 second. These are other useful third parties application. So this one, they are using the Procreate apps, and this one Google Slide. This one GoodNotes, and this one is the apps that we use for quiz, such as the SPM notes and also Pandai notes, word search. There are many more apps that are very useful inside the iPad. Okay, I'm going to show you the works that have been done. Yang pertama, penentangan bersenjata. Yang Tuan Antah, pejuang terbilang. British menggunakan meriam yang besar untuk menghancurkan kubu pertahanan yang Tuan Antah. Tuan Antah juga kehabisan peluru dan kekurangan ubat bedil. Itu, British berjaya menawan Parai dan Bukit Putus. Disebabkan kekalahan
Cinta merdeka, kasihmu di hatiku ini. Okay, so both of the videos, they did these two videos only by using the Keynote and iMovie only. So we'll move on to the next part. Projects that have been presented in the national and international levels. My friends after this will present these 5 projects. So the first one is KBAA's Template, AR Challenge, Animated Digital Storytelling using iPad, UNESCO Silent Short Video, and the last one, Simeo Japan ESD Award 2021. So these are your link to school website, social media, YouTube, and newspapers. You guys can see this. You guys can open by using this link, official SSP website, official SSP YouTube channel, a newspaper report on the technology-based learning culture in SSP, updates on school activities including announcements of winners in digital technology-based competition, creative videos and winners of technology-based competitions, and the last one, KBAA series. Final remarks. SSP aims to prepare students with the global future skills today that will give them a competitive edge when navigating the ever-expanded opportunities in their future undertakings. Skills that contribute to a growth mindset such as effective communication and being IT savvy and innovative, as well as creative and critical thinking, perseverance and leadership will be of great importance when they embark on their career of choice or set up a business. SSP believes that the students need to possess skills that go beyond classroom learning and scoring in examination, as those skills will enable them to compete in the global market and navigate through life challenge. They should be ready to be challenged and be global. That's all from me. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Hanis Shafira di atas penerangan berkenaan iPad dan Apple Distinguished Score. Betapa bertuahnya sekolah Seri Puteri kerana dikenali sebagai Apple Distinguished School bagi tahun 2021 hingga tahun 2024. Majlis seterusnya membuka ruang dan peluang kepada para hadirin untuk sesi soal jawab. Para hadirin boleh mengajukan persoalan di ruangan chat. Nampaknya jika tiada soalan, mari kita teruskan dengan agenda seterusnya. Terima kasih kepada Saudari Hanis Shafira atas pembentangan sebentar tadi. Maafkan saya, ada persoalan di ruangan chat oleh Saudara Hafizi Rizad. Apps yang dinyatakan tadi hanya untuk Apple sahaja ke? Terima kasih atas persoalan yang diajukan. Dijemput Saudari Hanis Shafira untuk memberi penerangan lanjut. Terima kasih Saudara
Hafizi Rizal. Okey. Baiklah, apps yang dinyatakan tadi hanya untuk Apple sahaja ke? Ya, majoritinya hanya untuk Apple sahaja dan bagi saya ia sangatlah berbaloi kerana apabila anda download sahaja app tu, banyak benda yang anda boleh lakukan, terutamanya anda boleh menggunakannya untuk sesi pembelajaran yang lebih berkualiti, yang lebih menarik, interesting dan akan membuatkan anda rasa lebih minat untuk belajar. Jadi saya rasa kerana Apple ini mempunyai banyak features yang lebih menarik lah. Maksudnya apps-apps yang Apple support pun lagi banyak dan juga lagi banyak yang menarik. Jadi menjawab soalan saudara Hafizi, apps yang dinyatakan tadi adalah untuk semua Apple, ya, majoritinya adalah untuk semua Apple. Tapi ada juga yang boleh digunakan di Android. Menjawab soalan atau tidak, ya saudara? Terima kasih Saudara Hanis Syafira. Saya buka lagi peluang untuk bagi para hadirin mengajukan soalan di ruangan chat. Okey, nampaknya tiada lagi soalan di ruangan chat. Saya mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada Saudara Hanis Syafira atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, majlis dengan sukacitanya meneruskan slot pembentangan 5 buah projek yang telah dibentangkan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Sebelum itu, saya serahkan kepada moderator pembimbing rakan dinamik Kmns, Saudari Nur Syafiqah Liana binti Januari untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Terima kasih pengacara utama pembimbing rakan dinamik, Saudari Nik Aisyah Sofia binti Nik Muhammad Farid. Baiklah, seperti dinyatakan sebentar tadi, terdapat 5 slot pembentangan yang cukup menarik untuk kita sama-sama ikuti pada petang ini. Dan sekiranya terdapat persoalan, hadirin boleh ajukan soalan di akhir setiap slot atau typekan sahaja di ruangan chat. Slot yang pertama adalah 10 siri kembara bersama Adeli dan Adelina, Stimulat Kebangsaan STEM CAT, yang akan disampaikan oleh Saudari Amira Sarah binti Rostam. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan. Adlina, siri 5. Tidak menghormati orang tua. Red and white. Along, cepatlah. Drama dah nak mula. Hah? Oh, okey. Adlina, tunggu Along. Namun tiba-tiba... Along, Adlina, mari tolong Umi masak. Umi nak ziarah rumah Pak Long lepas ni. Baiklah, Umi. Kejap lagi Along datang. Namun begitu, ketika Along sibuk membantu Umi, Adlina pula tidak mempedulikan panggilan Umi. Adlina, jomlah tolong Umi masak. Ish, nantilah. Adlina nak tengok drama ni kejap. Tak apalah Along kalau Adlina tak nak tolong. Along je dah cukup. Sikit je ni. Yahoo! Boleh sambung tengok drama.
Along pun membantu Umi sedangkan Adlina masih leka menonton drama kesukaannya. Setelah Umi dan Along selesai memasak, Adlina, Umi, Abi dengan Along nak ziarah rumah Pak Long dulu. Okey Umi. Meh salam Umi dan Abi dulu. Ish, Adlina nak tengok drama lah. Umi pergi je lah rumah Pak Long. Adlina, jangan lupa kunci rumah tau. Jaga diri. Umi, Abi dan Along pergi ke rumah Pak Long meninggalkan Adlina seorang diri di rumah. Wah, best ni drama ni. Bosanlah pula duduk rumah ni. Tukar cerita lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang berbahagia ini, kita akan membincangkan sebuah tajuk yang amat rapat dengan kita sebagai seorang anak muda, iaitu adab bersama orang tua. Pertama, membantu orang tua. Kedua, mendoakan kesejahteraan mereka. Ketiga, menundukkan sedikit badan ketika lalu di hadapan mereka. Keempat, bersalaman ketika bertemu mereka mahram sahaja. Dan kelima, menghormati dan menyayangi orang tua. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya akan mendapat banyak manfaat sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya akan menyesal, terutama apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah daripada penyesalan ini. Rasulullah SAW bersabda, Ridha Allah fi ridha walidin. Reda Allah terletak pada reda orang tuamu. Sekian, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua orang. Dan insya-Allah dapat membantu kita mengejar jannah Allah yang satu. Masya Allah, tadi Adlina leka tengok drama sampai terbiadab dengan Umi. Assalamualaikum. Siapa ni? Waalaikumsalam Adlina. Ni Pak Long. Umi dah Abi awak mungkin balik lambat sikit. Umi awak terjatuh dalam longkang waktu dekat rumah Pak Long tadi. Sekarang Umi awak dekat hospital. Adlina tolong doakan Umi supaya urusannya dipermudahkan. Baiklah Pak Long. Umi! Ya Allah, ampunilah dosaku pada Umi. Aku banyak buat salah pada Umi. Kau permudahkanlah segala urusan Umi di sana. Assalamualaikum. Adlina, kami dah balik. Umi! Adlina minta maaf sebab tak tolong Umi tadi. Dan tak salah Umi waktu Umi nak pergi rumah Pak Long. Tak apa, Umi maafkan Adlina. Tapi Adlina janji tak ulang lagi. Adlina janji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Sarah binti Rostam dan saya akan meneruskan dengan menunjuk macam mana kami membuat siri animasi yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Kembara bersama Adli dan Adlina, siri 5. Tadi. Tidak menghormati orang tua. Red. Baiklah, yang pertama, bagaimana kami lukis karakter-karakter yang telah berada dalam tu. Macam mana kami lukis Adli, Adlina, dia punya belakang dia, couch dia, table dia, semua tu kami lukis di Keynote saja. Dan saya akan tunjukkan sedikit cara macam mana kami lukis. Ni semua ni ada dalam Keynote sebenarnya. Dalam Keynote kita boleh tekan plus button. Dalam plus button tu dia akan tulis draw. Bila draw kita dah boleh start untuk melukis. Dan untuk contoh saya screenshot video tadi dan saya trace semula untuk menunjukkan cara bagaimana untuk melukis karakter tadi. Dan selepas siap, kita juga boleh animate karakter ini untuk tunjuk ini dipanggil sebagai line draw, di mana dia akan melukis semula cara kita melukis tadi. Dan ini merupakan hasil yang telah dilukiskan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan macam mana kami letakkan voice over di atas video ini. Untuk voice over, kami menggunakan third party apps di mana app tersebut merupakan VLLO. Pertama, membantu orang tua. Ini merupakan sedikit tutorial macam mana nak guna voice over itu. Di dalam VLLO tu akan meletakkan di mana awak boleh add sendiri voice over. Dan mengapa saya katakan apps ini lebih mudah, kerana kita boleh nampak semuanya dengan lebih jelas dan mudah untuk kita masukkan voice kita. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Amira Sarah di atas penerangan berkenaan 10 siri kembara bersama Adli dan Adlina STEM Mulik Kebangsaan STEMCAT. Sememangnya pelajar SSP ini berbakat dan mempunyai idea luar kotak. Sungguh teruja kami mendengarnya. Okey, mari kita lihat jika ada persoalan di ruangan chat. Okey, nampaknya kita ada satu soalan daripada Muhammad Aziz di ruangan chat. Soalan tersebut berbunyi, app tersebut free atau berbayar ya? Jadi dengan itu dijemput saudari Amira Sarah untuk memberikan penjelasan. Baiklah, untuk menjawab soalan saudara Muhammad Aziz bin Azmi, app tersebut free atau berbayar? Apps ini free saja. Keynote merupakan apps yang telah ada yang dalam Apple iPad ataupun mana-mana Apple app, Apple device. Dan VLLO juga free di mana anda boleh dapatkannya dalam apps, dalam Google App Store, Google Play Store ataupun Apple App Store. Saya menggalakkan gunakan Apple apps, Apple devices sebab
dia akan memudahkan kita untuk belajar dan cara untuk kita presentkan kepada orang kerana ia mudah. Dan untuk Keynote juga merupakan apps yang free kerana dia dah ada dalam iPad kita. Untuk menjawab semula, memang kedua-dua apps yang saya tunjukkan sebentar tadi merupakan apps yang tidak perlu dibayar. Baiklah, terima kasih. Kita ada soalan kedua dari KY Lim. Hai, saya Darshan, wakil dari PAL Kmns. Nak tanya, boleh buat bandingan tak antara iPad dengan Samsung tablet? Apa yang membuatkan iPad lagi outstanding daripada tablet-tablet yang lain? Diminta saudari Amira untuk menjawab soalan. Okay, baiklah. Kenapa saya katakan, bagi saya iPad ini lebih mudah untuk handle daripada Samsung tablet. Sebenarnya tak ada beza banyak pun, tapi Apple devices dia akan menggunakan di mana app Apple sendiri, contohnya Keynote, apa lagi, iMovie, Pages, Google Words, contohnya macam untuk Samsung, tablet Samsung menggunakan Android, betul? Okay, Android kita boleh gunakan Google Slides, Google Docs, Google Sheets, semua ni Apple pun ada tersendiri punya. Dan satu perbezaan yang tidak ada dekat Android ialah GarageBand. GarageBand merupakan satu Apple app yang kita boleh buat muzik kita sendiri dan kita boleh letakkan juga sebagai soundtrack di bawah di mana-mana kita punya video, contohnya Keynote pun kita boleh add soundtrack. iMovie pun kita boleh add soundtrack yang kita produce sendiri daripada GarageBand. Sebab tu saya katakan yang bagi saya Apple lebih mudah, iPad lebih mudah daripada Samsung tablet. Namun saya tidak salah untuk menggunakan iPad untuk menggunakan Samsung tablet. Tapi saya galakkan gunakan Apple kerana ia lebih mudah untuk kita handle. Dan bagi saya dia senanglah untuk kita buat kerja dan dia boleh kita berkongsi dengan ramai orang. Sekarang pun Apple telah membuatkan lebih besar dia punya cara penggunaan dia. Android sendiri Apple pun boleh share dengan Android. Jadi tak ada masalah untuk Apple kalau kawan kita menggunakan Apple dan kawan seorang lagi menggunakan Android, mereka berdua boleh berkongsi untuk melihat benda perkara yang sama. Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada saudari Amira. Okey, ada lagi soalan iaitu dari Nur Syazah Husna. Hai, saya wakil PRD Kmns. Nak tanya, kebiasaannya berapa lamakah jangka masa untuk disiapkan? Diminta saudari Amira untuk menjawab soalan. Baiklah, soalan sebentar tadi ialah hai, saya nak tanya kebiasaannya berapa lamakah jangka masa untuk disiapkan? Okey. Bagi setiap projek kami akan ada tim masing-masing, tim sendiri. Dalam tim tu dalam 3 orang atau 4 orang. Dan untuk Apple kami boleh collaborate, jadi pada masa yang sama ramai-ramai orang boleh buat dalam masa yang sama, jadi dia cepat sikit di proses tu. Jangka masa untuk siap satu siri kembara tu dalam 2-3 hari. Hari pertama mungkin kami akan bincang storyline, apa yang nak lukis, apa plot twist dia. Kemudian pada hari yang sama juga akan ada seorang akan melukis karakter. Lepas tu untuk hari kedua kami akan teruskan dengan animation, macam mana nak buat dia bergerak ke sana ke sini. Dan hari ketiga kami akan mulakan dengan voice over. Lepas tu jangka masa dia dalam 2-3 hari kita akan siap untuk satu siri kembara. Okey, disebabkan masa kita agak terhad, jadi kita pilih satu saja lagi soalan. Jadi di ruangan chat daripada Mehrun Nisa. Hai, saya wakil PRD Kmns. Nak tanya, dalam apps tersebut walaupun free, ada tak in-app purchases? Contohnya beberapa features yang kita kena bayar untuk guna.
Mohon Saudari Amira untuk menjawab soalan. Okey, untuk soalan tadi, walaupun app tu free tapi ada in-app purchase tak? Okey, untuk Apple apps mostly tak ada yang kita kena bayar. Kecuali contohnya macam Canva, kalau kita menggunakan Canva, dalam tu akan ada in-app purchases lah, di mana kalau kita nak gunakan stiker yang lebih mahal, lebih macam mana menarik lagi, kita mungkin kena bayar. Tapi for Apple products semua tu tak, dia free saja. Apa yang ada dalam tu kita boleh guna semuanya. Jadi mudahlah kalau kita gunakan Apple. Okey. Okey, ada satu soalan daripada YouTube. Daripada Jocelyn Brown. May I know how to win the iPad? Boleh ulang semula soalan tadi? Daripada Jocelyn Brown. Soalan dia, may I know how to win the iPad? How to win the iPad? Sekejap ya. For the question, you can try and to join any competition that offer an iPad as a prize. So in that way, you can try and win an iPad. Okay, that's all for me. Thank you. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Amira Sarah binti Rostov. Kita teruskan lagi dengan slot kedua, iaitu Augmented Reality Challenge oleh Saudari Nur Alia Aina binti Sari. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the first team from Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. This is our video presentation about the project we worked on. This project is called Oxypad, or better known as OPAD. Let's begin. This is our capital city, Kuala Lumpur. This city has been polluted by us. Government enforces carbon tax law to all factories in Malaysia. Carbon tax will be paid by factories management department according to the amount of gases emitted. The initiative taken by the government shows a slow rise in their efforts to decrease the rate of air pollution. This happens due to the lack of concern and ignorance from factories management. The filter installed at each factory is also less effective because they still emitted mass amount of fossil fuels, which exceed the maximum capacity enforced by the government. The next problem we frequently face is open burning. Our country Malaysia is aiming to become one of the well-developed countries. In order to achieve this vision, we are forced to construct more buildings for industrial purposes. Due to this, a lot of forests are burnt to clean up the construction site, which leads to a bigger scale of open burning. The other issue we are concerned about is diesel and leaded consumption on transportation and
industries. Diesel consumption is increasing drastically due to the frequent usage of on-road transportation and industries year by year. We can afford to reduce the usage of transportation and strip the production amount from factories as our population is still growing. Mass amount of diesel consumption commits more in the greenhouse effect. In a long term, dust particles emitted will cause haze and other complications such as acid rain. Other problems will arise from this phenomena. So it is best for us to find fast solution for this problem, which is why we brainstormed an idea to build OPED. Let's move on to the features in our product OPED. First, our OPED has tiny holes on its beak for suction. It will suck dust through the tiny holes. Second, it also has a propeller installed on its wings to help it fly. Other than that, OPED also has heat detector as a sensor to detect any heat. Next, OPED has solar panel to charge itself during the day, where the battery can charge from the sun. Lastly, OPED has port nest. Port nest is OPED's charging port located on 3 light electric poles, which we will put on the roadside. When OPED sits on its port nest will light up and act as street lights. This port nest is also potential to be a tourist attraction and is very attractive and very unique. In addition, we use HEPA filter and activated carbon filter in OPED as these two are the best based on our research. Next up, we'll proceed with OPED's functions. You must be wondering what our beloved OPED does. First one, OPED improves the air quality by sucking the dust floating in the air through its suction on its beak, like I said earlier. Besides, it can track Malaysia's API to ensure Malaysia is free from poor air quality. Last but not least, we installed a system where OPED has an early detection of fire and will signal it to its operator to prevent house on fire and open burning, which create air pollution and danger. There are a lot of benefits for having OPED, and I will tell you to help you all understand OPED better. First and foremost, there are the short-term benefits. This invention can help us to breathe fresh air since it helps reduce the API, air pollution index, in the sky. Thus, having OPED can reduce the rate of diseases caused by air pollution. This is because OPED will vacuum the dust and this will lead to less risk of diseases involving the lung. Other than that, OPED also has some long-term benefits. As we have explained before, OPED's main use is to increase the air quality of its surrounding. In the long run, this will make our country become a better place to live in. People can go outside and do outdoor activities without having to worry about smoke or air that can worsen their health. To make OPED even better, it also has the function to know when there is an open fire nearby. Using a heat detector, it can sense the rising heat of a fire and alert the people immediately. This can help the authorities to move quickly to quell it before the fire gets too big. Furthermore, OPED can work hand in hand with the authorities like APIMS, Air Pollutant Index of Malaysia, and Fire and Rescue Department in order to improve air quality and preventing buildings on fire as well as open burning. This can be done by OPED's eye vision that will directly send the image to the operator of oped.co. Prior to this, OPED created job opportunities like operators, engineers, and others. So we have arrived to the end of the video. In conclusion, as the air pollution problem in our country is still on the rise as we are moving towards the endemic phase where the economy sector will fully open like before the pandemic happened, factory owners would be racing to get their businesses to be as good as it used to be. Hence, you should expect a massive increase in Malaysia's air pollution index. The three main causes of problems that we have stated earlier, which are factory industries, open burning, and diesel consumption, will increase for sure. Thus, it's crystal clear how needed OPED is in our society. Besides, Malaysia also have their part in helping the United Nations in achieving the Sustainable Development Goals
so humans can live a better and quality life. Hence, our OPAD is made to support the United Nations Sustainable Development Goals number 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, and 15. In addition, we also plan to sell OPAD in Malaysia first. If it's good, then we can proceed to international marketing. As the inventor of OPAD, we only want the best for our country. That's why we create this lovely bird creation called OPAD. It is hoped that Malaysia can breathe a better air because of this product. That's all from us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Nur Alia Aina binti Sari. So today I'm going to present about our project just now, OPAD, during STEM National AR Challenge competition. So our project, just like you saw in the video, is actually works to purify the air to maintain the API level at a normal range. So actually this video that I'm going to present is focusing on how I made the 3D models using Reality Composer app. So these are the apps that we use, which is Reality Composer, Pages, Keynote, and iMovie. Okay, so first we are going to build OPAD's model. We can choose a variety of basic shapes and combine them to build the structure. We can also customize the color and the materials. Next, we have to add another scenes to design the model separately. After we are done, we can simply copy and paste it to the another scenes. So this is the solar panel on OPAD's body. You can just simply attach it to the body. For the next step, go to sketchfab.com to download the 3D designs. And most of the designs are free and you can easily download them. But remember to download it in USDZ format. This 3D model will be more interesting if you add the audio. So when you find the audio, you can just stream it using voice memos. Next, to make OPAD move, you have to add behavior. So here I tried to spin the propeller. You can also customize the duration. How long do you want the propeller to spin? And now I tried to add the audio. Don't forget to merge both behavior so they'll start at the same time. And now OPAD is able to move. Just like it is stated in video, OPAD can detect and give warning if there's any fire. So this is the example. Fire, fire, Cyber City building, Cyberjaya. Fire, fire. That's all for me. Thank you. And if you are interested in making 3D models, you can also look for the further tutorials on YouTube. Thank you.
Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Alia Aina di atas penerangan berkenaan AR Challenge. Okay, nampaknya di chat melalui Zoom, nampaknya ada thumbs up for saudari Alia Aina untuk slot ini. Jadi mari kita lihat jika ada persoalan di ruangan chat. Okay, baiklah, nampaknya kita tidak ada soalan di ruangan chat, jadi kita akan teruskan dengan agenda kita yang seterusnya. Terima kasih saudari Nur Alia Aina. Kita teruskan lagi dengan slot ketiga, iaitu Animated Digital Storytelling using iPad oleh saudari Ainin Sofia Shasha binti Abdul Aziz. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan. Staring at the screen for hours had been a routine for Harry since he was searching for a new ideal home to stay, and suddenly something caught his attention. "I know this place," he said. At that very moment, a memory came across his mind. Wow, so big. Wish we can stay here someday. Harry looked outside, wondering how big the house could be. That was the time he put it to an end. The next day, he went to the house showcase that was stated on the website. As he was walking towards the entrance of the showcase, a large blue poster about VR experience caught his attention. To end his curiosity, he asked the promoter, "Hi, I saw a poster about VR. Can I try it?" The promoter handed over the VR set to Harry. He had no idea how to utilize it. As he seemed clueless, the promoter lent him a hand to equip the VR set. Firstly, he took out a tray from the side of the VR headset. Then, he placed the smartphone in the holding tray. Next, he inserted the tray back into the VR headset, and Harry put it on. Wow! At the same time, he imagined if he had stayed there, he could have had a great childhood. Finally, find it he did, a perfect home. The VR has helped him a lot. Helped him release the longing of wanting to see his parents again. He knew it wasn't real, but he didn't care. "Mom, Dad, I did it."
Terima kasih diucapkan kepada saudari Ainin Sofia Shasha di atas penerangan berkenaan animated digital storytelling using iPad. Sesungguhnya slot ini memang sangat menarik untuk dilihat. Tahniah. Okey, baiklah. Mari kita lihat jika ada persoalan di ruangan chat. May I start the presentation now because just now I cannot unmute myself. Okay. Thank you. Assalamualaikum and hi everyone. I, Ainin Sofia, will continue this presentation session on the application used to produce the video on animated digital storytelling using iPad competition, which was held on 28 September until 4 October 2020. For your information, this is a national competition and Alhamdulillah, they managed to get first place. I will help them to present it as they were Form 5 students who are sitting for their trial now. So these are the apps that we used in order to complete the video. First, we were using Keynote. Basically, we use this app to draw the characters and add some animation. After finish drawing and editing, we will compile the slideshow together. And for the second app, we also use GarageBand to add the animations, audio, and sound effect. And for the last one, we were using iMovie, which I know it is quite popular among the students. We use this app to add music before transferring it into MP4. I think that's all from me. With that, I thank you. Terima kasih diucapkan kepada saudari Ainin Sofia Shasha di atas penerangan berkenaan animated digital storytelling using iPad. Jika ada persoalan, boleh ajukan di ruangan chat. Baiklah, jika tiada soalan, marilah kita teruskan ke agenda kita yang seterusnya. Baik, terima kasih saudari Ainin Sofia Shasha. Kita teruskan lagi dengan slot keempat iaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNESCO Silent Short Video Competition oleh saudari Alia Farhana binti Muhammad Ilmami. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alia Farhana binti Muhammad Ilmami
and I will be presenting about Meraki Saves the Earth. Untuk makluman semua, video yang ditunjukkan sebentar tadi merupakan video hasil daripada Nur Balkis dan juga Irdina Sofia, murid tingkatan 5. Mereka memenangi tempat kedua dalam UNESCO Short Silent Video Competition yang dianjurkan oleh pihak UNESCO Jakarta, L'Oreal dan Indonesia Ecopin. Baiklah, berdasarkan video yang dibentangkan sebentar tadi, saya akan menerangkan tentang cara-cara mereka melukis dan juga edit dan juga menganimasi video tersebut. Baiklah, bagaimana untuk melukis gambar di dalam Keynote? Pertama sekali saya akan menunjukkan video ini terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya trace outline daripada image yang saya sudah screenshot daripada video yang saya hasilkan. Dan kalau di sini, saya juga boleh mengurangkan opacity daripada, ini merupakan apps Keynote sebenarnya. Dan juga di Keynote terdapat feature kurangkan opacity untuk kita boleh nampak di mana yang kita perlu trace. Jadi seterusnya kat sini saya warnakan hasil lukisan saya. Seterusnya saya adjustkan gambar tu supaya muat kepada skrin. Jadi, kalau di sini benda penting yang perlu kita tahu ialah bila kita nak mewarna, kita perlu pastikan semua line tu tertutup. Kalau dia terbuka sikit, bila kita nak warnakan dia tak akan dapat detect. Jadi kalau semua ni dihasilkan melalui Keynote sahaja. Baiklah, untuk yang kedua, bagaimana untuk menggerakkan sesuatu image. Jadi kalau di sini seperti dalam video tadi, orang tu bergerak dan berjalan lah. Jadi di sini seperti tadi saya lukis outline kepada untuk gambar sini. Jadi kalau di sini saya sudah kurangkan opacity untuk gambar yang perlu di-trace. Pertama saya lukis background dulu dan seterusnya saya edit, saya lukis untuk orang yang kita akan gerakkan pula. Baiklah, seterusnya cara-cara untuk menggerakkan satu objek is kita kena duplikatekan slide. Jadi kalau di sini saya akan duplikatekan slide tadi, seterusnya saya akan separatekan objek yang kita akan gerakkan tu daripada background. Jadi kalau di sini ada butang brush, kita boleh edit drawing. Lepas tu ada pen yang berwarna putih kat belah kanan. Jadi kita akan separatekan guna tu. Lepas tu kita akan repeat this process. Kita duplikatekan lagi dan gerakkan lagi gambar orang tu. Duplicate lagi dan gerakkan lagi. Jadi bila kita export ke video, dia akan nampak bersambung. Dia akan nampak macam seolah-olah orang tadi bergerak ke hadapan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Alia Farhana di atas penerangan berkenaan UNESCO Silent Short Video Competition. Kita teruskan lagi dengan slot kelima atau yang terakhir pada petang ini, iaitu Southeast Asian Ministers of Education Organisation Simyo Japan ESD Award yang akan disampaikan oleh saudari Alia Natasha binti Abrari. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan.
the wake of the current COVID-19 crisis, most countries are forced to adopt other alternatives than the face-to-face teaching and learning. Under such circumstances, Malaysia has also moved the teaching and learning to the online mode to allow instructions to continue despite school closure. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang cukup mendalam kepada sektor pendidikan. Sekolah terpaksa ditutup selama hampir 4 bulan di mana seramai lebih 5.7 juta orang murid tidak dapat hadir ke sekolah. Dalam usaha memastikan murid dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian atau kaedah lain yang bersesuaian telah dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Perhaps we're all facing the COVID-19 pandemic, but we don't stop learning, innovating, and staying active. Let's take you on the wonderful journey of our online engagement. Staring at the screen for hours had been a routine for Harry since he was searching for a new ideal home to stay. And suddenly, something caught his attention. "I know this place," he said. At that very moment, a memory came across his mind. Welcome to Quarantine Essential Episode 4. Episode kita pada hari ini adalah berkaitan siri Blaze Your Trail. Ini saya akan recommend to all of you about apps for study and learning. Though we stay far apart and learn from our own home, we do stay connected, and together we continue to thrive for excellence in education and enjoy every moment of it. Hi everyone. What's good, everybody? For this week, I'll be talking today I about would my like to talk favorite. of Developing the right attitude towards learning can help students overcome some of the potential challenges posed by online learning, such as to stay alert and focus in online classes, or to stay motivated. Such attitude is also crucial in ensuring that students will keep exploring and capitalizing on information and communication technology (ICT) and make the most of the latest technologies in their learning.
Assalamualaikum and good afternoon to all present with us today. Here's the award of 2021. So I am Alia Natasha and I'm the representative from the group that participated in this competition last year in 2021. So for this competition, we were required to make a video of 5 minutes showing effective utilization of ICT for classroom transformation and ICT contents for education. That was the issue that we picked under the theme Securing Educational Opportunities in a COVID-19 Crisis. And the objective of our video presentation is to introduce the methods that Sekolah Seri Puteri have benefited from the use of technology and internet to create an education medium under the circumstances of a global pandemic despite having various barriers in communication. As we know, we have undergone many barriers that we have to overcome during this pandemic to make education still possible, as well as co-curriculum activities and many other activities that we have to do under a new norm. So now I'm going to explain a little detail on how we managed to produce this video presentation. So the applications used in this video presentation is Keynote, Canva, iMovie, VLLO, and CapCut. So a few of these apps are only available for Apple devices like Keynote and iMovie. So the Keynote app is used to compile together the pictures of previous activities that we included in the presentation, which is the base of our video presentation, because we created the slides first, and then we make the video a whole with the sound and all. So the iMovie app is used to put together the slides into and creating it into a video, apart from just it being a slideshow that we can read through. So the CapCut is also to edit the clips and insert the clips into the iMovie app. And VLLO is to add text to the video presentation and also to voice over your video communication in the video. Now, moving on. That is all from us. To conclude, we have benefit of the internet and the Apple devices very efficiently, and it's very convenient compared to other Android devices and Android system. And that is all from me. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada saudari Alia Natasha di atas penerangan berkenaan Simyo Japan ASD Award. Baiklah, mari kita lihat jika ada persoalan di ruangan chat. Baiklah, ada satu soalan daripada KY Lim. Hai, nak tanya, apakah pendapat anda sebab harga peranti Apple lebih mahal daripada peranti Android yang lain? Mohon saudari Alia untuk menjawab soalan. I think in my opinion, there are many Android apps that aren't, there are many Apple apps that aren't available on Android devices. And those Apple apps that are available only on Apple devices are mostly free in-app and there are no in-app purchases. But in Android apps, there are many applications that still install the in-app purchases and which you have to spend more money at the end of the day. So I think it is better to spend on Apple devices as there won't be as much as in-app purchases as there are in Android devices. Baiklah. Terima kasih saudari Alia Natasha. Demikianlah tadi 5 slot pembentangan yang cukup menarik dan mengujakan. Kita belum tamat program lagi para peserta. Kita akan ada kuis bagi program ini. Justru itu, saya serahkan semula majlis kepada pengacara utama Pembimbing Rakan Dinamik saudari Nik Aisyah Sofia. Terima kasih saudari Nur Syafiqah Lianang. Buat pengetahuan
para hadirin, sekiranya anda berminat untuk mendapatkan peranti Apple pada harga pendidikan, boleh layari laman web dedicated web portal Kmns atau scan QR code yang tertera di paparan skrin anda. Anda hanya perlu memasukkan nombor matriks dan nama kolej. Lantaran boleh terus melaksanakan pembelian dengan harga yang istimewa. Baiklah, sekarang tiba masanya yang ditunggu-tunggu, sesi kuis dalam talian. Berikut dipaparkan pautan bagi kuis program ini. Jom cepat-cepat, pemenang dengan jawapan yang tepat serta slogan yang menarik akan dihubungi oleh pihak jawatan kuasa penganjur.
Selain itu, suka saya menyeru bahawa semua hadirin diminta untuk membuat pendaftaran dan penilaian program dengan cara scan QR code yang tertera di skrin anda. Suka diingatkan bahawa perkara ini amat penting bagi membolehkan anda menerima sijil digital kelab. Untuk pengetahuan semua, di ruangan chat juga ada link kuis dan link kehadiran dan penilaian program. Kini, kita telah sampai ke penghujung program kita pada petang ini. Akhir kalam, sesungguhnya yang sempurna itu datangnya dari Allah. Segala kekurangan adalah dari saya sendiri selaku pengacara utama Nik Aisyah Sofia binti Nik Muhammad Farid. Dan saya moderator Nur Syafiqah Liana binti Januari. Mohon maaf atas segala keterlanjuran budi bicara. Dengan lafaz suci, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.